और अब खबरें विस्तार से। कोरोना की आने वाली तीसरी लहर को लेकर सरकार पहले से ही सतर्क हो चुकी है। पूरे राज्य में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रविवार रानीगंज के जॉइंट वीडियो अपूर्व कर्मकार जेके नगर बाजार पहुंचे, जहां मास्क वितरण के साथ लोगों को कोरोना के नियम मानने की सलाह दी गई। कोरोना की लहर की रफ्तार धीमी पड़ते ही लोगों के जीवन से डर दूर जाता दिख रहा है। सड़कों पर लोग बिना मास्क लगाए घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि लोग बिंदास हो गए हैं। लोगों की इन लापरवाही को देखते हुए रविवार रानीगंज के जॉइंट वीडियो अपूर्व कर्मकार ने जेके नगर बाजार इलाके में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान निमचा फाड़ी के आईसी मोइनुल हक भी उनके साथ थे। जागरूकता अभियान के तहत दुकानदारों, राहगीरों, विक्रेता और खरीदार सभी को मास्क बांटा गया। इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत दी गई। लोगों को समझाया गया कि अभी खतरा टला नहीं है, कोरोना की तीसरी लहर आना अभी बाकी है और इसके लिए हमें अभी से ही तैयारी करनी होगी। तीसरी लहर को लाने में काफी हद तक लोगों की लापरवाही जिम्मेदार रहेगी। जॉइंट वीडियो ने आगे कहा कि तीसरी लहर को अगर रोकना है तो हमें सख्ती से कोरोना के सारे नियम को मानने होंगे। इन सब के साथ ही सरकारी नियम को भी मानने की सलाह जॉइंट वीडियो ने दुकानदारों को दी। सरकारी समय सीमा के बाद भी अब दुकानें और बाजार खुली दिखती हैं। सभी मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना कारण घर से मत निकाले और बाहर भीड़ ना जमाएं। हम सभी को एक साथ होकर इस लड़ाई में जीतना है। प्रशासन हर समय आपका साथ है। सरकारी नियम माफिक वैक्सीन सही टाइम में ले लें। कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम होने से तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। बीमार को नहीं, बीमारी को दूर हटाना है। আমাদের রানীগঞ্জ ব্লক এবং আমাদের আইসি নিমচা যৌথ উদ্যোগে আমরা এখানে একটু প্রচার অভিযান চালালাম। সরকারি নির্দেশাবলী যেগুলো সেগুলো মাইকে প্রচার চলছে, যেন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেগুলো নির্দিষ্ট সময়গুলো মেনে চলে সরকারি নিয়মবিধি, এবং মানুষকে সচেতন করা হলো মাস্ক পরা জরুরি। কেন থার্ড ওয়েভ আসার জন্য সরকার যেভাবে রেড অ্যালার্ট জারি করছে তাতে মানুষকে সচেতন করলাম যাতে এইটাকে আমরা আটকাতে পারি। তার জন্য মাস্ক পরা জরুরি, এইটা আমরা বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কি মনে হচ্ছে স্যার, বাজারে কি কোভিড প্রোটোকল ঠিকভাবে বাজারবাসীরা মানছে না? অনেকটাই মানা হচ্ছে, আবার কিছুটা মানা হচ্ছে না। বিভিন্ন কারণ দেখাচ্ছে লোকজন, গরমের জন্য দেখাচ্ছে, কেউ বলছে ফাঁকাতে আছি তার জন্য খুলেছি, এই ধরনের। তাদেরকে সচেতন করতে হবে। মানুষ একটু ফাঁকা পেলেই অসচেতন হয়ে যায়। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সেই সচেতনতা বৃদ্ধি করা। আপনার নাম স্যার? আমার অপূর্ব কর্মকার, জয়েন্ट वीडियो रानीगंज। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के पुराना इगरा गांव में शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे इलाके की परिक्रमा की। इस दौरान कोरोना के सारे नियम मानते हुए भक्त कलश यात्रा में शामिल हुए। रविवार रानीगंज के इगरा गांव में नव निर्मित शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। समाज कल्याण शिक्षा समिति क्लब की तरफ से कलश यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसके तहत शिव मंदिर से 51 कलश लेकर भक्त जल भरने के लिए रवाना हुए। हालांकि इस दौरान महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी कोरोना के नियम माने गए थे। कलश यात्रा में शामिल भक्त मास्क पहने हुए सोशल डिस्टेंसिंग मानते हुए नजर आए। गाजे बाजे के साथ भक्त झूमते हुए कलश यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा शिव मंदिर से निकलकर पूरे इलाके का परिक्रमा कर दामोदर के मथुरा चंडी पहुंची, जहां से जल भरकर वापस मंदिर पहुंची। इसके बाद पुजारी ने वेद मंत्र के साथ भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की।
শ্রাবণ মাস, ঠিক আছে, এবং আমাদের সমাজ কল্যাণ শিক্ষা সমিতি ক্লাবের উদ্যোগে আমাদের একটা বৈঠক হয়েছিল যে আমাদের এই ফুটবল গ্রাউন্ডের মধ্যে যেমন আটচালা থেকে শুরু করে মানে বাউন্ডারি ওয়াল যেভাবে হয়েছে, হনুমান মন্দির যেভাবে হয়েছে, সাথে সাথে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম আমরা সমাজ কল্যাণ শিক্ষা সমিতি থেকে করে থাকি, সামাজিক কাজকর্ম। তো আমাদের সেখানে একটা জেনারেল মিটিং হয় সমাজ কল্যাণ শিক্ষা সমিতি ক্লাবের উদ্যোগে। সেখানে আমাদের সিদ্ধান্ত হয় যে আমাদের এই পুরাতনগর উত্তরপাড়া অঞ্চলে কোনো শিব মন্দির নেই, তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ক্লাবের পক্ষ থেকে যে আমরা একটা মন্দির করব, যেখানে মহাযজ্ঞ হবে, নারায়ণ সেবা হবে, সাথে সাথে মেয়েদের কলসযাত্রা অনুষ্ঠান হবে এবং সম্পূর্ণ জাঁকজমকভাবে আমরা করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোভিডের পরিস্থিতির জন্য আমরা সেভাবে পারিনি। আমরা কোভিডের প্রোটোকল মেনে নিয়ম মাফিক আমরা চেষ্টা করেছি যতটুকু করার। আজ কলসযাত্রা প্রায় কতজন কলসযাত্রা হয়ে যাচ্ছে? দেখুন, আমাদের যেটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান 50 জন, সেখানে আমরা 50 জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। কলসকে 50 থেকে 54 জন, 54 জনের আমাদের মেন কলস যাবে এবং আমরা মানে সরকারের প্রোটোকল মেনেই করছি। এই জল কোথা থেকে উঠাবে? আমরা জল উঠাবো দামোদর নদ থেকে। পুনরায় আমরা এই জল তুলে নিয়ে আসবো এই মন্দির প্রাঙ্গণে। আপনার নাম আর পরিচয়? आशीष बारू। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार दूसरे जिलों में जरूर कम हो चुकी है, लेकिन बांकुड़ा में अभी भी नए केस सामने आ रहे हैं। शनिवार बांकुड़ा शहर में 12 नए केस मिलने के बाद पुलिस सख्ती बरतना शुरू कर दी है। बांकुड़ा जिला शासक सुशांत कुमार भक्त की तरफ से अभियान चलाकर 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी है, लेकिन बांकुड़ा जिला में अभी भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार बांकुड़ा जिले में 12 कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। ऊपर से अभी तीसरी लहर भी आनी बाकी है। लॉकडाउन खत्म होते ही लोग बिंदास घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। बांकुड़ा जिले में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती दिख रही है। ना तो लोग मास्क का व्यवहार कर रहे हैं, ना ही सामाजिक दूरी का और ना ही सैनिटाइजर का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से समय सीमा तय होने के बाद भी बाजार और दुकान खुली रहती है। लोगों की लापरवाही को देखने के बाद बांकुड़ा पुलिस प्रशासन अब सख्ती से पेश आना शुरू कर चुकी है। बांकुड़ा जिला शासक सुशांत कुमार भक्त के नेतृत्व में शनिवार रात कई जगहों पर पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया। सरकारी समय सीमा के बाद खुली दुकानों और बेवजह रास्ते में घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरती। जिला शासक ने बताया कि अभियान चलाकर बांकुड़ा शहर में 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी शहर में लगातार ऐसे अभियान चलते रहेंगे। মানুষের মধ্যে সচেতনতা কিছু মানুষের আছে, তারা মাস্ক পরছে, কিছু মানুষ জানে ব্যাপারটা, কিছু মানুষ জানে এবং মানছে না, আবার কিছু মানুষ জানেও না মানছেও না। এই ধরনের অনেকগুলো ধরনের লোকজন আছে। আমরা একটা বেরিয়েছি যাতে কিছু মানুষকে আমরা অনেকভাবে প্রচার করার চেষ্টা করেছি, তাতে কিছু লাভ হয়নি। এবার এনফোর্সমেন্ট করে তাদেরকে আমরা এই ব্যাপারটা অ্যাওয়ার করার চেষ্টা করছি, তাদের যাতে করে তাদের মধ্যে একটা ভীতির সৃষ্টি হয়ে তারা আইনটা বোঝার চেষ্টা করে, ঠিক আছে, এবং সাহায্য করতে পারে। আজকে নাইট কারফিউ করার উদ্দেশ্য? আজকে না, এটা সব দিনই আছে। আজকে একটা এনফোর্সমেন্ট আমরা ড্রাইভ নিয়েছি, সব দিনই আছে। এখন তো বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের নাইট কারফিউ চলছে, আবার এক্সটেনশন হয়েছে ডেট, তাই না? গাড়ি কি আটক করা হয়েছে? হ্যাঁ, কিছু গাড়ি আটক করা হয়েছে। হ্যাঁ, অ্যারেস্ট করা হয়েছে? না, অ্যারেস্ট বলতে তাদেরকে ডিটেন করা হয়েছে, ঠিক আছে। আটক করা হয়েছে? হ্যাঁ, কতজনের মতো? কতজন মতো হবে? জনা 20-এর মতো হবে আর কি। এই অভিযান কি চলবে? এই অভিযান কন্টিনিউ হবে, ঠিক আছে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा के राजमाधवपुर ग्राम निवासी एक गृहवधू को एक के बाद एक 2 कोविशील्ड इंजेक्शन लगने से इलाके में खलबली मच गई। परिवार वाले ने किसी अनहोनी की आशंका से बड़जोड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया, जहां ब्लड और यूरिन जांच करने के बाद स्थिति सामान्य होने पर उसे छोड़ दिया गया। बड़जोड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से ठीक होकर मंदिरा पाल वापस अपने घर लौट गई। मंदिरा को फूल का गुलदस्ता, दवाई और मिठाई खिलाकर घर रवाना किया गया। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं।
बांकुड़ा के राजमाधवपुर गांव निवासी एक गृहवधू मंदिरा पाल को एक के बाद एक कोविड शील्ड की 2 डोज नर्सिंग कर्मी द्वारा दे दी गई, जिसके बाद से तो पूरे इलाके में खलबली मच गई। खबर फैलने के साथ ही लोगों को रिएक्शन का भी डर सता रहा था। परिवार की तरफ से किसी अनहोनी की आशंका को लेकर बांकुड़ा के बड़जोड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मंदिरा पाल को भर्ती करवा दिया गया। सूत्रों के अनुसार मंदिरा पाल को आशा कर्मी से पता चला कि 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों की मां को कोरोना के खिलाफ स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण दिया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद मंदिरा पाल आज अपने 9 महीने के बच्चे को गोद में लेकर लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में अपने आधार कार्ड के साथ पहुंची। निर्दिष्ट ऐप में एंट्री करने के बाद मंदिरा पाल के बाएं हाथ में कोविड शील्ड की पहली डोज दी गई। नियम अनुसार मंदिरा पाल को टीका लगाने के बाद कुछ देर बैठने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा। आरोप है कि कुछ देर बाद उन्हें फिर बाएं हाथ में कोविड शील्ड की दूसरी डोज भी लगा दी गई। टीका लेने के लिए लाइन में खड़ी मंदिरा पाल ने यह सुना था कि कोरोना के खिलाफ दी जाने वाली इंजेक्शन 2 बार लेनी पड़ती है, लेकिन इसके समय में अंतराल होता है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसका विरोध भी नहीं किया और चुपचाप दूसरा डोज भी ले लिया। थोड़ी देर बाद जब मंदिरा पाल को पता चला कि सभी को सिर्फ एक ही इंजेक्शन दी गई है, तो उन्होंने 2 बार इंजेक्शन देने वाले स्वास्थ्य कर्मी से इस बारे में सवाल किया। मंदिरा पाल के सवाल से स्वास्थ्य कर्मियों में खलबली मच गई। परिवार वालों को पता चलने पर मंदिरा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां करीबन 1 घंटे तक उन्हें रखा गया। इस दौरान उनके रक्त और यूरिन की भी जांच की गई और स्थिति सामान्य पाने पर उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि परिवार वालों को अभी भी डर सता रहा है। इधर मंदिरा अपने 9 महीने के बच्चे को स्तनपान भी कराती है, इसलिए बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर भी परिवार काफी चिंतित है। स्थानीय विधायक आलोक मुखोपाध्याय से इस विषय पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस घटना के बारे में उन्हें जानकारी मिली है। वे इस बारे में स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करने के बारे में कहे हैं और अगर इस घटना में कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। কখনো হসপিটালে গেছিলাম, নিয়ে যাওয়ার পর আমার বাচ্চাটা কাঁদছিল বলে আমি সবাইকে বলেছি যে আমাকে একটু আগে দিয়ে দিতে, কিন্তু নার্সরা দিতে খোঁজেনি। তো আমাকে বলেছে যে লাইনে যে মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করে আসুন, দেওয়া যাবে না, যাবে কি যাবে না। তেমনি আমি বললাম যে বাচ্চাটা কাঁদছে তো ওই জন্য দেওয়া, একজন ছেড়ে পরে আমাকে দিলেন, দিয়ে নিয়ে দিতে যাওয়ার পরে প্রথমে একটি দিলেন, দিয়ে বসে আছি, বসে থাকতে আমাকে যে ওষুধটি দিয়ে দেননি বলে আমি উঠিনি। ওষুধটা যদি দিয়ে যায় তাহলে উঠে যেতাম। ওষুধের জন্য বসে আছি বলে আমাকে আর একটি ইঞ্জেকশন দিয়ে গেল যে আমি যে জায়গাটা যে দলছি তো সেটা বলতে হবে, তো যে জায়গাটা দলছি দেখি নার্সরা দেখেনি, ওই ভুলে দিয়ে দিয়েছে। কে দিয়েছে ইনজেকশনটা? ওখানকারই নার্সরা। তো আপনি বলেননি যে আপনার একবার দেওয়া হয়ে গেছে? একবার দেওয়া হয়ে গেছে আমি বলেছি, তো মানে ওরা খেয়াল করেনি, বাইরে একটু ঝামেলা হচ্ছিল তো। কি নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে? ওটা ওদের নিয়ে কি নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল সেটা তো বলতে হবে, ভ্যাকসিন নিয়ে হচ্ছিল। তো আপনি বলেছেন যে আপনাকে দেওয়া হয়ে গেছে? ওইটা বলিনি, আমার দিচ্ছে যে জিনিসটা আমি অত খেয়াল করিনি। এবার ওই বাচ্চাটা কাঁদছে, আমি বাচ্চাটা দেখে আমার মন পড়ে আছে। তারপরে এসে আপনাকে দিয়ে দিল, তো দেওয়ার পরে আপনি বলেছেন? হ্যাঁ, দেওয়ার পরেই আমি বলেছি যে আমাকে 2টো দিলেন কেন। না মানে আপনি কি জানতেন একটা দেওয়া হবে না 2টো দেওয়া হবে? একটা দেওয়া হবে জানতাম। তারপর ওখানে গিয়ে যেটা বলছিলেন শুনেছিলেন আপনি? আমরা খানিকক্ষণ আগে বড়জোড়া সুপার ফ্যাসিলিটি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। মন্দিরা পাল, রাজমাধবপুরে বাড়ি পকন্না, ইঞ্জেকশন দেওয়াকে নিয়ে যে তর্ক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল সেই ব্যাপারে আমরা আজকে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললাম। ডাক্তারবাবু তার ছুটির ব্যবস্থা করলেন, তিনি সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আমরা তাকে অভিনন্দন জানালাম, অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিলাম। ওষুধ যেটা বাকি ছিল সেটা আমরা কিনে তার হাতে দিলাম। তার পরিবারকে জানালাম কোনো অসুবিধা হলে দল তোমার পাশে আছে, পাশে থাকবে। আমাদের নেত্রীর নির্দেশ আছে মানুষ কোনো বিপদে হলে তাকে সাহায্য করা, তার পাশে থাকা। তাই সে সুস্থ কামনা করি এবং সে বাড়ি চলে গেছে। টেলিফোনে জানালো যে কাকু আমি ভালো আছি, সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছি, কোনো অসুবিধা আমার হবে না বা হচ্ছে না। তাই আমরা তার পরিবারের সফল কামনা করি। নমস্কার। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कोरोना की आने वाली तीसरी लहर को रोकने के लिए दुर्गापुर शहर में अभियान चलाया जा रहा है।
दुर्गापुर थाना से लेकर बेनाचिट्टी बाजार तक अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस ने लोगों से कोरोना के नियम सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए दुर्गापुर थाना इलाके के विभिन्न जगहों पर कल रात से पुलिस अभियान चला रही है। दुर्गापुर थाना से शुरू कर बेनाचिट्टी बाजार सहित विभिन्न जगहों पर अभियान चलाया गया। पुलिस के साथ दुर्गापुर नगर निगम के 2 नंबर पूर्व चेयरमैन रमा प्रसाद हलदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारी मौजूद थे। कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कम हो रही थी, जिसके कारण बहुत से लोग सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए बाजारों में बिना मास्क पहनकर खुलेआम घूम रहे थे। इसके अलावा दुकानदार भी सरकार के समय सीमा को नहीं मान रहे थे। कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। इसे देखते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से कड़ा निर्देश जारी किया गया है कि रात 8 बजे के बाद दुकान बंद हो जाना चाहिए। बाजार में आने के दौरान मास्क पहनना जरूरी है और सामाजिक दूरी के नियमों को भी पालन करना होगा। অভিযান কি জন্য? করোনা যে প্যান্ডেমিক আছে ওটাকে রোকথামের জন্য যেটা গভর্নমেন্ট গাইডলাইন্স দিয়েছে, গাইডলাইন্সকে আমরা রেগুলেশন জন্য গাইডলাইন্সকে ইমপ্লিমেন্টেশন জন্য আজকে এসেছি। দেখছি কিছু জায়গায় দোকানপত্র খোলা আছে 9টার পর যেটা গভর্নমেন্ট গাইডলাইন্স যেটা আছে কি 9টার পর কোনো লোক আননেসেসারি যা কোনো কাজ নেই ওটা যেন ঘুরে না বেড়ায় বাইরে, হ্যাঁ 9টা থেকে সকাল 5টা অবধি ওটাই আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি। দেখছি কিছু লোক আইন মানছে না, তো আইন যে না মানে ওরা আগেস্টে আমরা লিগাল অ্যাকশন। স্যার কাউকে আটক করা হয়েছে? আটক করা হয়েছে, সংখ্যাটা এখন বলতে পারবো না, কিন্তু অনেক লোককে আটক করা হয়েছে। স্যার এই আটক করা হয়েছে কেন? তারা কি নির্ধারিত সময় মানছে না? অ্যাক্টে এটা যে গাইডলাইন্স আছে গভর্নমেন্টের নিয়মবিধি যেটা আছে কোভিড নিয়মবিধি ওটা মানছে না, মাস্ক ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তার উপরে, বা হোটেল রেস্টুরেন্ট যেটা আছে হোটেল রেস্টুরেন্টকে আপনারা দেখছেন আমরা অনেকগুলো রেস্টুরেন্টকে ওয়ার্নিং দিয়ে এসেছি আজকে, আর যদি না শুনে তাহলে আমরা লিগাল অ্যাকশন নেব। মাস্ক ছাড়া ঘুরলেও কি হচ্ছে? হ্যাঁ মাস্ক ছাড়া যদি ঘুরলে তাহলে আমরা ধরবো ওটা। স্যার আজকেও তো মাস্ক ছাড়া আজকে ধরা হয়েছে আজকে। স্যার এরপর কি আজ থেকে লাগাতার চলবে? হ্যাঁ ডেলি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। इस महामारी के दौर में लोगों को स्वस्थ रखने और इससे मुक्ति पाने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के सनातन ब्राह्मण ट्रस्ट की दुर्गापुर शाखा की तरफ से विश्व कल्याण यज्ञ का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य सनातन ब्राह्मण ट्रस्ट की दुर्गापुर शाखा की ओर से दामोदर विसर्जन घाट पर रविवार को विश्व कल्याण यज्ञ का आयोजन किया गया। कोरोना संकट के इस दौर में मानव जाति के कल्याण हेतु आयोजित इस कार्यक्रम में दुर्गापुर और बांकुड़ा के 50 से अधिक पुजारियों ने भाग लिया। आयोजन को लेकर ट्रस्ट की ओर से विशेष तैयारी की गई थी। इस दिन सुबह से ही लोगों की भीड़ रही। इस दौरान कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया। मौके पर उपस्थित दुर्गापुर पश्चिम के पूर्व विधायक विश्वनाथ पड़ियाल ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में ट्रस्ट द्वारा मानव जाति की भलाई के लिए किया गया ये आयोजन काफी अहम है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ है। लोग आम जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ी है। इस प्रकार के आयोजन से लोगों को थोड़ा बल मिलता है। वहीं मौके पर ट्रस्ट की ओर से उपस्थित ए चक्रवर्ती ने कहा कि जिस तरह से कोरोना अति महामारी सहित प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, उससे छुटकारा पाने के लिए इस महायज्ञ का आयोजन करना उचित है। यज्ञ के बाद दामोदर के किनारे संध्या आरती का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सुबह से ही अलग अलग इलाकों से लोग जुटे और आयोजन में हिस्सा लिया। যে এই করোনা মহামারীর প্রকোপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আজকে যে ব্রাহ্মণ সমাজ ট্রাস্ট যারা তারা যে এই ধরনের একটা যজ্ঞ আরম্ভ করেছে, তো এটা বিষয়ে আপনি কি বলবেন? প্রথমত এটা একটা অভিনব উদ্যোগ, ঠিক আছে, এটা আরও আগে হওয়া উচিত ছিল। এই করোনার মতো মহামারীর প্রকোপ থেকে গোটা বিশ্বের সমগ্র জাতিকে রক্ষা করার জন্যে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, আমি সেই আদি সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের যে ভক্তমণ্ডলী যারা ব্রাহ্মণ সমাজ যারা মূলত এই উদ্যোগটা নিয়েছেন তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই যে এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছে। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে সকলেই এই মহামারীর প্রকোপ থেকে মুক্ত হোক, সুস্থ থাকুক, স্বাভাবিক থাকুক, এবং সমস্ত ভক্তমণ্ডলী আজকে যারা এই অনুষ্ঠানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত হয়েছে তারা করোনা বিধি মেনেই যেন এই অনুষ্ঠানে যেন উপস্থিত হয়। 3 নম্বর হচ্ছে এটা একটা ধর্মীয় কর্মসূচি। ধর্ম বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যেটা ধারণ করা হয়,
ধারণ করলে মানুষের জীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়, সেটাই হচ্ছে ধর্ম। তো মানুষের কল্যাণের জন্যই হচ্ছে যে এই ধর্মীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষকে হচ্ছে যে মুক্ত করার জন্য, মুক্তি দেওয়ার জন্য যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, আতঙ্কের পরিস্থিতি, একটা ভয়ের পরিস্থিতি, মানুষ হচ্ছে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই এই যজ্ঞ, এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। করোনার ঢেউ, তৃতীয় ঢেউ তো আসতে চলেছে, সব জায়গায় সতর্ক বার্তা গতকাল প্রশাসনের কাছে নবান্ন থেকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠিয়েছেন, এবং সেই সতর্ক বার্তার প্রেক্ষিতে গতকাল থেকে পুলিশ প্রশাসন অত্যন্ত তৎপরতার সাথে যাতে সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে মানুষ যাতে চলাফেরা করে, অযথা যাতে বাড়ির বাইরে না বেরোয়, মাস্ক যাতে ব্যবহার করে, সেই কারণের জন্য পুলিশ প্রশাসন গতকাল থেকেই তৎপর হয়েছেন। এবং গতকাল বিকেল সন্ধ্যাবেলায় আমাকে কোকোবেল থানার আধিকারিক নিজেই ফোন করে বলেছেন যে আপনাদের কাল থেকেই অনুষ্ঠানটা আছে, ওখানে যেন অযথা ভিড় না হয়, মানুষ যেন হচ্ছে যে বিধি মেনেই যেন ভক্তরা ওখানে সামিল হন, সেটাকে আপনারা একটু লক্ষ্য রাখবেন। সেটাকে মাথায় রেখেই হচ্ছে যে কি করছেন। আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট দুর্গাপুর শাখার পক্ষ থেকে আজকে বিশ্ব কল্যাণ যজ্ঞের আয়োজন করেছি করোনা মহামারীর প্রকোপ থেকে মুক্তির জন্য। চারিদিকে যা চলছে বিপর্যয়, করোনার যেরকম আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তো সেই আক্রান্তের সংখ্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যাতে না হয়, যেন আর না বাড়ে, যেন এইভাবে সীমিত থাকে এবং আমরা সবাই যেন সুস্থ থাকি এবং আমাদের জীবনযাপনও যেন সুস্থভাবে চলে। এই কারণেই আজকে এই বিশ্ব কল্যাণ যজ্ঞের আয়োজন বীরভানপুর বিসর্জন ঘাটে। এই অনুষ্ঠানে আমরা করছি। কোথা থেকে, কোন কোন জায়গা থেকে আপনারা এসেছেন এই ব্রাহ্মণ? এইখানে আমাদের গোটা দুর্গাপুর এবং বাঁকুড়া সমস্ত জায়গার পুরোহিত মণ্ডলী উপস্থিত হয়েছেন এবং আমাদের এই বিশ্ব কল্যাণ যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছে। কতজন এসছেন এখানে? এখানে প্রায় আমাদের নাই করে হলেও 50 জন পুরোহিত মশাই উপস্থিত হয়েছেন এবং আরও আসবেন, তারা পুজো করে ঢুকছেন আমাদের। আজকে সারাদিন চলবে? সারাদিন চলবে এই যজ্ঞ। আপনার নাম? আমার নাম অর্ক চক্রবর্তী, আমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট দুর্গাপুর শাখার সম্পাদক মহাশয়। ইনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট অমিত ব্যানার্জি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealth
rng@gmail.com, our website www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंडाल ब्लॉक के काजोड़ा कालापुरी मंदिर के निकट अंडाल ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगभग 350 नागरिकों में पौधा चारा वितरित किया गया। अंडाल ब्लॉक के काजोड़ा कालागुड़ी मंदिर के निकट अंडाल ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगभग 350 नागरिकों में पौधे का चारा वितरित किया गया। पश्चिम बर्धमान युवा तृणमूल कांग्रेस के साधारण महासचिव शंकर कर्स ने कहा कि हम लोग लगभग 350 लोगों में पौधे का चारा वितरित किए हैं, जिनमें आम, अमरूद, कटहल, जामुन जैसे पौधे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक उसी तरह हम लोगों को पेड़ की भी देखभाल करनी चाहिए, ताकि पौधों की वजह से हमें शुद्ध वातावरण मिल सके और ताज़ी हवाएं मिले। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम हर सप्ताह करें, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाता और यह पेड़ सभी लोगों को लगाने चाहिए ताकि आने वाले समय में शुद्ध हवा का कोई कमी ना हो। इस दौरान उपस्थित रहे काजोड़ा अंचल के सीनियर नेता और अंडाल पंचायत समिति के सदस्य कौशल सिंह, अंडाल पंचायत समिति के पूर्व कर्माध्यक्ष कंचन गोप, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल छात्र परिषद के जिला संपादक मोहम्मद आमिर चंद और TDB कॉलेज की CSA के राजीव, काजोड़ा अंचल तृणमूल युवा कांग्रेस के अंचल सभापति वीरू रुईदास, सदन परमानिक, उपेंद्र पासवान आदि। प्रोग्राम है किस आधार पर रखा गया? आज अंडाल ब्लॉक तृणमूल यूथ कांग्रेस की तरफ से हम लोग चारा गाछ वितरण का प्रोग्राम किए हैं। इस चारा गाछ वितरण का प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों में एक जागरूकता लाना चाहते हैं कि जिस तरह आप अपने आसपास को साफ रखना चाहते हैं, परिवेश स्वच्छ रखना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों का देखरेख जिस तरह से करते हैं, अपने घर में एक एक गाछ लगाइए, उसका देखरेख करिए, पर्यावरण को शुद्ध रखिए और अपने आप को भी शुद्ध रखिए। अभी तक कितने पेड़ पौधे वितरण किए? हम लोग आज का एस्टीमेट 350 चारा गाछ वितरण का एस्टीमेट है। कौन कौन वृक्ष है? बहुत तरह के वृक्ष है, आम का है, कटहल का है, अमरूद का है, सागौन का है, साल का है। इस पर्यावरण दिवस पर जी वृक्ष प्रदान करते हुए किस तरह का खुशी आपको मिली? देखिए, ये काम बहुत उत्तरदायित्व का काम है, इसे सबको करना चाहिए। खुशी तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम लोग चाहते हैं कि हर हफ्ता हम लोग इस तरह का प्रोग्राम करें, लेकिन हो नहीं पाता है। आज किए हैं, बहुत खुशी हो रहा है। मेरा नाम शंकर कर्स, जनरल सेक्रेटरी पश्चिम बर्धमान तृणमूल यूथ कांग्रेस। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज। लाउदोगा फरीदपुर के तिलावानी माझी पाड़ा सड़क किनारे विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन बंकोला एरिया के महाप्रबंधक RC महापात्रा ने फीता काटकर किया। लाउदोहा फरीदपुर के तिलावानी माझीपाड़ा सड़क किनारे विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन बंकोला एरिया के महाप्रबंधक RC महापात्रा ने फीता काटकर किया। इसके पहले कार्यालय का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक RC महापात्रा ने कार्यालय प्रांगण में पौधारोपण भी किया।
इस अवसर पर उनके साथ अलाउदोहा फरीदपुर के एसआई बुद्धदेव मंडल, विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष कुलदीप कुमार सिंह, पश्चिम बंगाल राज्य अध्यक्ष अमरीश सिंह, शिक्षक मनोज कुमार सिंह, विजन लाइफ मानवाधिकार फाउंडेशन के प्रदेश सचिव सुकुमार बर्नवाल, पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष एमडी चांद, जिला सचिव धर्मेंद्र दुसाद, संगठन सचिव सागर मलिक आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर कोरोना योद्धा पत्रकार और आरएमपीए के सदस्यों तथा डॉक्टरों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के पदाधिकारियों और सदस्यों को शपथ पाठ कराई गई और एक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेश मुखर्जी, विनय पोद्दार, दिली राउत, नागमणि सिंह, रूपक प्रसाद, शिवनारायण, प्रवीण, राजेश, गुड्डू, दीपचंद, अजरुद्दीन, बलराम, अजीजुल, धीरज ठाकुर, राजेश बर्नवाल, मीडिया सचिव मन्नी सिंह और कादिर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। तथा मेरे कार्यकर्ता जिनकी मेहनत के बदौलत VHRF का कोई भी कार्यक्रम सफल हो पाता है। देखिए, प्रोग्राम जो है पहले से बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे। शॉर्ट में आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा है, चाहे जिस भी रूप से हो। उसका उदाहरण बहुत सारे लोगों के पास है। हम लोगों का उदाहरण कोरोना की इस भयानक महामारी में जहां लोग घर से नहीं निकल रहे थे, वही इस संस्था के जितने भी कार्यकर्ता थे वो अपना कार्य बखूबी निभा रहे थे। उन्होंने दिन रात मेहनत किया। किन्हीं को सिलेंडर, गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरत था, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया। बीच में सुनने को आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कमीशन लिया। 2000 का सिलेंडर 10,000 में भी बिका है। लेकिन माझीपाड़ा बस्ती का और विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का सभी आदरणीय सदस्य और प्रेस, मीडिया और सभी साथियों और प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स का कुलदीप सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। इतना अच्छा कार्यक्रम में हमको लेने, हमारे सहयोग लेने के लिए, यहाँ पे उपस्थित होने के लिए हमको इनवाइट करने में सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। अभी जो कार्यक्रम का शुरुआत हुआ उसमें स्नेहा जो लड़की बहुत इतना अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे किया है, शुरुआत किया, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उनका, और अच्छा परफॉर्म करें और नेशनल लेवल में भी अच्छा, बहुत हम देख रहे थे कि शी इज ए गुड परफॉर्मर, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। अभी जो मनोज जी जो हम देख रहे थे, उनका जो स्पीच था मतलब काफी हम तो बीच में आके ज्वाइन किया। हम लोग जो एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जो पिछले 2 साल के अंदर कोरोना के चलते हम लोग काफी अफेक्ट हुआ है। सारा आदमी मतलब काम काज में, वर्किंग एनवायरनमेंट में, सब चीज में कुछ ना कुछ अफेक्ट हुआ है और अच्छा से अफेक्ट हुआ है। उसके बावजूद भी बहुत लोग, कोल इंडस्ट्री का हमारा सारा कामगार और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर्स और बाकी पुलिस एसोसिएशन, पुलिस और जो मेडिकल से जो संबंधित जितने लोग हैं, वो लोग काफ़ी इस कोरोना पीरियड में वो लोग संघर्ष किया है। और हम लोग आज की डेट में हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड कंडीशन में पहुँचे हैं और हमको आज के दिन में और सजग होना है और अपना जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है और जो हम लोग का साथी है, उन लोगों सबको अवेयरनेस ड्राइव करते। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अंडार पुलिस ने एक नशीले पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर को शनिवार रात पुलिस की कार्रवाई के दौरान बंकुला के पास से क्षेत्र से पकड़ा गया। अपराधी का नाम शेख बदरुद्दीन है, जो बीरभूम के कांकरतला का निवासी है। उसके पास से 22 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ।
अंडाल पुलिस ने एक नशीले पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर को शनिवार रात पुलिस की कार्रवाई के दौरान बंकोला के पास शमशान क्षेत्र से पकड़ा। उसे आज अनुमंडल न्यायालय ले जाया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पिछले कुछ समय से खदान से सटे इलाके में कई तरह के मादक पदार्थ तस्कर सक्रिय हैं। कुछ दिन पहले अंडाल बाजार इलाके से एक ड्रग तस्कर को पुलिस ने पकड़ा था, तब से पुलिस सक्रिय है। तस्करों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उखड़ा पुलिस चौकी की महिला आईसी नशीन सुल्ताना ने शनिवार देर रात एक गुप्त सूत्र से मिली सूचना के अनुसार ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन के दौरान बंकोला के पास एक सुनसान शमशान क्षेत्र से ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को पकड़ा गया एवं गिरफ्तार तस्कर का नाम शेख बदरुद्दीन है। सूत्रों ने बताया कि वह बीरभूम के कंकरतला का रहने वाला है। उसके पास से 22 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। पुलिस ने रविवार को अनुमंडल न्यायालय में उसे पेश किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि धृति को हिरासत में लेने के लिए आवेदन किया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि इस गिरोह में और कौन शामिल है। কোথায় কোথায় মাল সাপ্লাই করো? ব্রাউন সুগার কোথায় কোথায় সাপ্লাই করা হয়? শুধু অন্ডালে? আর দুর্গাপুর? দুর্গাপুর আসানসোল? শুধু অন্ডালে সাপ্লাই? কতদিন থেকে করছেন? 6 মাস। এর আগেও তো আপনাকে ধরা হয়েছিল? ধরা হয়নি? আপনার নাম কি? আপনি একটু পিছনে পিছনে যান, একটু পিছনে যান। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जमीन जायदाद को लेकर भाई बहन में ऐसा विवाद हुआ कि विवाद इस कदर बढ़ गया कि भाई ने अपनी बहन के सर पर ईंट से वार कर लहूलुहान कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना के अधीन स्टील पार्क की। संपत्ति विवाद को लेकर भाई मलय चैटर्जी ने अपनी ही बहन नुपुर देवी, जो कि 46 वर्षीय थी, उनको ईंटे से मार मार कर उनकी हत्या कर दी। घटना दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत विधाननगर स्टील पार्क इलाके की है। सूचना मिलते ही न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस, असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर अध्यक्ष गर्ग घटनास्थल पर पहुंचे एवं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए विधाननगर महकुमा अस्पताल भेजा एवं मामले की जांच शुरू की। वहीं हत्या के आरोप में मलय चैटर्जी को हिरासत में लिया गया। पकड़ा गया मलय चैटर्जी दुर्गापुर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत है। इस तरह की घटना से इलाके में आतंक व्याप्त हो गई है। सूत्रों के मुताबिक हत्या का कारण भाई बहन के बीच संपत्ति विवाद बताई जा रही है। मृतिका नुपुर चैटर्जी हावड़ा में रहती हैं। चुनाव के पहले नुपुर दुर्गापुर स्टील पार्क स्थित अपने भाई मलय के घर आई हुई थी। इस स्थानीय लोगों ने बताया कि नुपुर एवं मलय के बीच संपत्ति विवाद को लेकर अक्सर विवाद हुआ करता था। रविवार की दोपहर फिर संपत्ति को लेकर दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था। उसके बाद नुपुर देवी घर की छत पर चली गई थी। आरोप है कि उसी समय भाई मलय घर के छत पर चढ़कर अपनी दीदी को सर पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे नुपुर छत पर अचेत होकर गिर पड़ी। उसके बाद मलय ने ईंटा मार मार कर उनकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में थाना प्रभारी बीजन समझदार ने बताया कि हत्या संपत्ति विवाद को लेकर हुई है। आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। জল নিয়ে আসছে আমার নাম মৌমিতা চ্যাটার্জি। আপনার হাজবেন্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনার ননদকে ইট দিয়ে মেরে খুন করেছে। হ্যাঁ,
আমার স্বামী আমার ননদকে ইট দিয়ে মেরে মাথায় অনবরত আঘাত করে ওকে মেরে ফেলেছে। কারণ কারণ পারিবারিক ঝামেলা, অশান্তি, নিজেদের মধ্যে সবসময় এরকম একটা লেগে থাকে। ননদ মাঝে মাঝে এখানে থাকতো, মাঝে মাঝে স্বামীর কাছে গিয়ে থাকতো। সম্পত্তির জন্য কি ভাই বোনের ঝগড়া? সম্পত্তি বলতে তো এই বাড়িখানা নিয়ে বলে, আমি যা শুনি তা তো বলে ভাই বলে আমারও ভাগ আছে, বোন বলে আমারও ভাগ আছে, এই নিয়েই তো ঝামেলা লেগে থাকে। এই তো আমি দেখি, তবে ঝামেলা অশান্তি সেই লেভেলে এই হিসাবে হয় না। লাস্টে ঝামেলা হওয়ার সময় কোঅপারেটিভে গিয়ে ওর মা ছেলের নামে চিঠি করে দিয়েও এসছে, সে ছেলে নানান রকমভাবে। আপনার শাশুড়িও তাহলে সঙ্গে আপনার ছেলে ঝগড়া ছিল? হ্যাঁ, শাশুড়ি আর ননদ তো একসঙ্গে ছিল, আর আমরা তো আলাদা হয়ে করে দিয়েছিল আমাদেরকে অনেক দিন আগেই, অনেক বছর ধরে আমরা আলাদা, মানে বাড়িতে আছি কিন্তু আলাদা আমাদের। পাড়ার লোকেরা বলছে এই খুনের পেছনে যেরকম আপনার স্বামী খুন করেছে তার পেছনে আপনার মদত আছে। হ্যাঁ, পাড়ার লোকেরা তাই বলছে। আমি যখন দাঁড়িয়েছিলাম সবাই বলছিল আমার প্ররোচনাতেই স্বামী খুন করেছে, কিন্তু আমি সবসময় স্বামীকে এটাই বলতাম যে ও তো খুব রাগ, হট টেম্পার, সেই জন্য আমি বলতাম তুমি শুধু মাথা ঠান্ডা করো, আর বাড়িতে কোনো কথা উঠলেই আমি আমার স্বামীকেই সবসময় বলতাম যে তুমি চুপ করো। আর আজকে এই ঘটনার আগে সেরকম কিছু চিৎকার চেঁচামেচি কথার অন্তর হয়নি যে সুযোগে গিয়ে আমি ওকে কিছু একটা করব, টানাটানি করব বা হাঁচড়াবো, কিছু করব, সেই সুযোগটা আমি পাইনি। চুপচাপ ভাবে ঘটনাটা ঘটেছে কেউ ছিলেন আপনারা উপরে? না, ছাদে কে ছিল? আমার ননদ ছিল আর আমার স্বামী ছিল। ওরা কি ঝগড়া করছিল? ওগুলো সেই রকম ভাবে ঝগড়াই করেনি, শুধু হালকা একটা দুটো কথা দিয়েই বিনিময় হয়েছে, যেগুলো শোনা যায় না কিন্তু মনে হয় না কেউ কথা বললে একটা শব্দ ওইরকম টাইপের একটা হতে না হতেই তারপরে এই ঘটনা ধপ ধপ ধপ। ঝগড়া নিচ থেকে শুরু হয়নি তো। যখন আপনার ননদকে মারছে, আচ্ছা এক মিনিট, বলছি যে আপনি কখন বুঝতে পারলেন যে খুন করে ফেলেছে? আমি যখন গেলেন ছাদে? হ্যাঁ, আমি যখন ধপ 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 করে খুব জোরে একটা শব্দ হচ্ছিল, যেটা পা ফেলার শব্দের মতন তো নয়, অস্বাভাবিক, তখন আমি দৌড়ে গেলাম ছাদে গিয়ে পুরোটা ছাদে আমি যাইনি, আমি কিছুটা গিয়ে ছাদে যে ওখান থেকে যে ছাদে ঢুকার আগে থেকে যে দেখা যায়, তখন দেখছি আমার স্বামী ননদের উপরে বসে ওর মাথায় ইঁট দিয়ে বাড়ি মারছে। আর তখন চেষ্টা করেছিলেন? তখন কি করব, ননদের আর কিছু নাই, তখন শেষ হয়ে গেছে। আর তখন পুলিশকে খবর দিল? পুলিশকে আমি ওই সামনের বাড়ির ছেলেটাকে পুলিশকে খবর দিতে আমিও বলেছি, মলয় নিজেও বলেছে পুলিশ খবর দেন, সবাই বলেছে পুলিশকে খবর দেন, পাড়া প্রতিবেশী বলেছে পুলিশকে খবর দেন। সামনের বাড়ির যে ছেলেটা, ওকে বারবার করে বলছিলাম পুলিশকে একটু ডেকে দাও ভাই, পুলিশকে একটু ডেকে দাও ভাই। তারপরে পুলিশ আসলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে। নাম কি? নূপুর চ্যাটার্জি। বয়স কত? 46। ওনার বাচ্চা কাচ্চা হয়নি না, সব সময় না, কখনো এখানে থাকতেন কখনো ওখানে থাকতেন। আগে 3বার বিয়ে হয়েছিল, এটা 4 নম্বর বিয়ে। প্রথম দুটো বিয়ে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে ডিভোর্স হয়েছে, লাস্টের দুটি ম্যারেজ রেজিস্ট্রি ম্যারেজ নয়, নিজেদের মতন করা। আপনার ননদের কি কোনো সহযোগিতা কোনো দোষ ছিল? এটা তো কি বলবো, আমি তো নিজে চোখে কিছু দেখিনি, তবে এইসব ঘটনা তো এরকমই বলে বোঝায়, আমি তো নিজে চোখে তাকে কোনো সময়। হাওড়া। স্বামী একাই মানে থাকে, স্বামী আর ওই একাই থাকতো বলে শোনা, আমাদের কোনো কিছু চোখে দেখা নয়, যা শোনা ওর মুখ থেকেই শোনা, ননদের মুখ থেকেই শোনা। আমার নাম মৌমিতা চ্যাটার্জি। আপনার স্বামী কি করতেন? আমার স্বামী ডক্টর বিসি রয় কলেজে চাকরি করতেন। নাম কি জানো? স্বামীর নাম? মলয় চ্যাটার্জি। এত রক্ত মানে আপনি পরিষ্কার করছেন? এটা হচ্ছে যে ঘটনা কিছু না, ঘটনা হচ্ছে যে বড় ঘটনা একটা, মানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানের আমরা যেটা আশা করি না, মানে আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি, ভিডিও বা সিনেমায় দেখতে পেয়েছি, সেটা হচ্ছে যে মানে একটা বাড়ির মেয়ে, আমাদের পাড়ার একটা বাড়ির মেয়ে, তার বডিটা এখানে মানে মাথাটা অর্ধেক থ্যাতলানো অবস্থায় পড়ে আছে। এবার যখন এসে আমরা যখন জানতে চাইলাম, তখন ওর নিজের ভাই স্যারেন্ডার করে বলছে যে আমি এটা করেছি, আমি নিজে করেছি, আমি পাজেল হয়ে করেছি, ও বলছে। এবার আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম, তখন আমাকে ও সুস্থ মস্তিষ্কে বলছে তোমরা আমাকে কিছু নিয়ে জিজ্ঞেস করো না, আমাকে তোমরা প্রশাসনের হাতে তুলে দাও। ও
বলছে নিজে মেরেছে? নিজে মেরেছি। কি দিয়ে মেরেছে কিছু বলুন? ইট, একদম ইট সাজানো ছিল, ঠিক আছে, একদম কোনো ফটোগ্রাফিতে দেখতে পাবেন ইটগুলো সাজানো ছিল, একদম ইট দিয়ে থেতলে মেরেছে, যেটা আমরা একটা কুকুরকেও মারি না ওইভাবে। হ্যাঁ, ঝগড়াঝাটি দেখুন, এটা পারিবারিক একটা ফ্যামিলি যেটা হয়, তুতু ম্যামা, ভাই বোন বা অমুক, এটা আমরা শুনেছি বা দেখেছি টুকটাক, কিন্তু এত বড় ঘটনা আমরা দেখিনি, যে এত বড় যে মানে একটা মানুষকে মেরে দেওয়ার মতন, মার্ডার করে দেওয়ার মতন এরকম ঘটনা দেখিনি। তো হয়রাজ আমরা দেখলাম যে এটা কিন্তু ওর মানে ওর দ্বারা একা সম্ভব নয়। আমার মনে হচ্ছে যে ওর বউকেও সেফগার্ড করছে। এই বাড়িতে কজন আছে ওরা? ওর মানে আমরা যতটা এখনও জানি, মানে ইয়ে হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে মলয় চ্যাটার্জি, মানে যে মেরেছে, যে নিজেকে স্যারেন্ডার করছে মেরেছে বলে, সে হচ্ছে মলয় চ্যাটার্জি, এই বাড়ির ছেলে, ঠিক আছে, আমাদের ভাইয়ের মতন। মলয় চ্যাটার্জির ওয়াইফ আর বাচ্চা একটা, তার সঙ্গে ওর মা আর বোন থাকে। বোনের কি বিয়ে হয়নি? বোনের বিবাহিত। এখানে থাকতো, এবার ওদের যাই লকডাউনের পর থেকে আমরা দেখছি ওটা পারিবারিক ইয়ে, ওর বোন এখানেই থাকতো। না 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 এই মোমেন্টে মানে হ্যাঁ, ওর বোনের হিস্ট্রিটা আমরা অতটা ইয়ে করছি না এখন, ঠিক আছে। ওর বোনের এই ইদানিং যে হাজবেন্ড, ওর বোন এই বাড়িতে থাকতো, এই বাড়িতে থাকেন। বোনের সঙ্গে অশান্তি ছিল? বোনের সঙ্গে অশান্তি ছিল কিনা সেটা আলাদা, কিন্তু এখন যেটা বোনের সঙ্গে অশান্তি, কারণ বোন আমাদের জানা আছে সেটা, যে এর আগে হ্যাঁ সেটা। এবার ইভেন পাড়ার লোকের একটাই বক্তব্য, সেটা হচ্ছে যে সম্পত্তির জন্য নাকি, ঠিক আছে। তো এই ঘটনাটা কখন ঘটেছে? ঘটনাটা আমরা জানি যতটা 3টে মানে আমরা খবর পেয়েছি 3টে নাগাদ, 3:45 থেকে 3টা। বডি একদম বডি, মানে বডি পড়ে আছে নিথর অবস্থায়, মানে তার আগে ঘটনা ঘটে গেছে নিথর অবস্থায়। আমাদের চাওয়া বলতে যে আমাদের হচ্ছে যে দেখুন তদন্ত ইয়ে এসবগুলো হচ্ছে যে একটা ইয়ে হয়, আমাদের হচ্ছে যে হ্যাঁ প্রসেস না, এটা হচ্ছে যে চোখ আইওয়াশ, মানে যেটা ইয়ে। আমাদের কথা হচ্ছে যে যেটা ঘটনাটা ঘটেছে পাড়ার মধ্যে একটা, আমাদের যদি পাড়ার ইয়ে, সেটা হচ্ছে যে ওর যেন শাস্তিটা ইয়ে, ইভেন ওর একার নয়, সেটা ওর মানে ওয়াইফকে নিয়ে। ওর ওয়াইফকে আপনাদের দোষী মনে হচ্ছে? একদম, ওর ওয়াইফ আছেই, কারণ ওনার ওয়াইফ সেফগার্ড করে গেল। যখন আমরা বলছি এখনো আমরা মারধর করেছি প্রথমে এসে, যেটা আমাদের মাথা গরম হয়ে যায়, চত্থাপ্পড় মারতে গেছি যে কেন করলি। ও তখন যতটা কুল মাইন্ডে বলছে, তার থেকে বেশি কুল মাইন্ডে ও নিজের মানে ওয়াইফ বলছে যে ওকে আপনারা একচরও মারবেন না, আপনারা প্রশাসনের হাতে দিন, প্রশাসন বুঝে নেবে। আমার নাম সজল চ্যাটার্জি, আমি এখানে। दुर्गापुर से निमय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दो बच्चों की तस्करी की कोशिश के आरोप में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी की मांग पर इलाके वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बांकुड़ा 1 नंबर ब्लॉक के कालापाथर इलाके के 60 नंबर राजमार्ग को स्थानीयों ने जाम कर विरोध जताया। दो बच्चों की तस्करी की कोशिश के आरोप में जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी की मांग पर इलाके वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बांकुड़ा 1 नंबर ब्लॉक के कालापाथर इलाके के 60 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों के प्रदर्शन के बाद पुलिस आरोपी प्रिंसिपल को बांकुड़ा थाना ले गई, जहां उससे पूछताछ की। इसके साथ ही 4 बच्चे सहित मां और दीदी को बरामद किया। आरोप अनुसार रविवार दोपहर जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के राजोड़िया को राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के ऊपर खड़े देखा गया, जहां एक मारुति वैन भी मौजूद थी, जिसमें कई बच्चों को जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की जा रही थी। गाड़ी के अंदर 2 महिला भी थी। कालापाथर पंचायत प्रधान सुब्रतो द्वारा देखे जाने पर उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, जिसके बाद पास में स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय से कई कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन चिल्लाने की आवाज सुनते ही आरोपी प्रिंसिपल दौड़कर स्कूल के अंदर बने अपने क्वार्टर में जाकर छिप गया। घटनास्थल पर पहुंचे तृणमूल कर्मियों ने मारुति वैन में मौजूद सहित 4 बच्चों से पूछताछ की। पूछताछ में शक होने पर तृणमूल नेताओं ने बागोड़ा पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची एवं दोनों महिलाओं से पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में महिला ने बताया कि वे दोनों मां बेटी हैं, उनके 4 बच्चे हैं। महिला ने आगे बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल का दुर्गापुर मेन गेट इलाके में घर है, यहीं से वह उनके बच्चों को स्कूल हॉस्टल में रखकर पढ़ाने की बात कही थी, जिस पर विश्वास कर 5 दिन पहले उस महिला ने अपने 2 बच्चों को आरोपी प्रिंसिपल के साथ भेज दिया। रविवार उक्त महिला ने अपने पास रहे 2 बेटों और 1 बेटी के साथ अपने अन्य 2 बेटों को देखने के लिए पहुंची थी।
उन्हें नहीं पता था कि प्रिंसिपल की ऐसी योजना है। এর এখানে 18 বছর বয়স হয় না, বলছি আমার 9টা বাচ্চা। নটা কেন বাচ্চা বলতে যাবো? আচ্ছা তো আচ্ছা তুমি বলছো তো, বললাম তো 4টে বাচ্চা, নটা কেন বাচ্চা বলতে যাবো? আমরা সেদিন দুটো দেখলাম, আর 4টা দেখছি, 9টা দেখলে তো এই বাচ্চাগুলো নিয়ে এসে ওদেরকে জিজ্ঞেস করে না, বাচ্চাগুলোকে এক কাজ করে নিয়ে যাও অন্য একটা বাড়িতে আর জিজ্ঞেস করে না। তোমার দিলে একটা বড় সন্দেহ আছে। এখানে কি জন্য আনিছিল? দাঁড়াও বলাচ্ছি তোমার। আমরা এসেছিলাম মানে দুর্গাপুরে আমাদের মেন গেটে ভাড়া বাড়িতে থাকি, ঠিক আছে? দুর্গাপুরে মেন গেটে ভাড়া বাড়িতে থাকি। তো ভাড়া বাড়িতে ওখানে আমি মানে মায়ের কাছে থাকি, মা লোকের বাড়িতে কাজ করে, আমিও লোকের বাড়িতে কাজ করি। আমার স্বামী নেই, আমার এই বাচ্চাগুলো আছে। তো আমরা একদিন মানে বাইরে বসেছিলাম, তো আমার বাচ্চাগুলো কাঁদছিল, ওই প্রিন্সিপাল গেছিলো রাস্তাতে, তো বলছিল যে এগুলো কার বাচ্চা? তো আমি বললাম যে আমার। তো বলছে এতগুলো তোমার বাচ্চা? আমি বললাম হ্যাঁ। তো বলছে তোমার স্বামী নেই? আমি বললাম না, আমার স্বামী নেই। তো বলছে কি আমার মানে হোস্টেল আছে, তাহলে হোস্টেলে কি তুমি রাখবে? তো আমি বললাম হ্যাঁ রাখবো। তো বলছি ঠিক আছে, তাহলে মেয়ে দুটোকে তুমি দেবে, তাহলে দুটোকে নিয়ে যেয়ে আমি রাখবো। তো মেয়ে দুটোই ছিল। তো মানে মেয়ে দুটো, হ্যাঁ যাদের আনতে চেয়েছিলেন প্রিন্সিপাল তাদের বয়স কত? একটা হচ্ছে তোমার 6 বছর আর একটা হচ্ছে তোমার ওই 4.5 বছর, 4 বছর হবে। কিন্তু এখানে হোস্টেলে তো 14 বছরের নিচে রাখা যায় না। তাহলে কিন্তু স্যার আমাদেরকে তো ওটা বলেনি, আমাকে বললে হোস্টেলে নিয়ে যাব, হোস্টেলে রাখবো, কিন্তু আমাকে এইসবের ব্যাপারে কিছু বলেনি যে মানে 12 বছরে রাখা যায়, 13 বছরে রাখা যায়। আপনি জানলেন কি করে যে উনি প্রিন্সিপাল? ওই বললো, গেছিলো তো আমাকে সব কোথায় বললো ওর মধ্যে যে আমি এরকম এরকম প্রিন্সিপাল আছি, আমার মানে চাকরি বাকরি আছে, কাজ করি, তো তোমরা খাওয়াতে পারছো না, তাহলে আমরা খাওয়াবো। তা বললাম যাক, তাহলে আমার কাছে যখন ভালো করে খেতে পাচ্ছে না, স্কুলে পড়াতে পারছি না, আমার স্বামী নেই, তাহলে আমার কিছুটা একটা হালকা হবে, তাহলে আমি দিয়ে দিই। ওই জন্য আমি দিয়ে দিয়েছিলাম। দিয়ে না, ও আমাদের কাছে। আজকে কি হয়েছিল? হ্যাঁ আজকে কি হয়েছিল? আজকে মানে হয়েছিল বাচ্চাগুলোকে এখানে এনে রেখেছিল, তো ফোনে ফোনে যোগাযোগ করছিলাম আমরা। তো বাচ্চাগুলো বলছে মা একবার আসো, এসে আমাদেরকে দেখে যাও। ওই জন্য বাচ্চাগুলো নিয়ে আমরা বিস্কুট ফিস্কুট সব জিনিসপত্র নিয়ে আমরা এসেছিলাম দেখা করতে। তো বাচ্চাটা বলছে আমি থাকবো না। তা বললাম বাবু থাকবি না কেন, থাক। ওই জন্য মানে জোর করে ওদেরকে মানে মানে নিয়ে যাচ্ছিল। তো মানে এরা ভাবলো যে কিছু মানে কিডন্যাপ ফিডন্যাপ করেছে, কিন্তু মানে আমি বললাম যে বাবু তুই থাক। কবে থেকে আছে বাচ্চাগুলো এখানে? বাচ্চাগুলো তোমার ওই 4-5 দিন হবে স্যার। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আজকে? নাগাদ আমি পার্টি অফিসে আসি, পার্টি অফিসে প্রচণ্ড গরম, সেই জন্য আমি রামকৃষ্ণ মিশন গেটের সামনে যাই। গেটের সামনে দেখি যে প্রিন্সিপাল সাহেব জোর জবরদস্তি 3টে বাচ্চাকে ভিতরে ঢোকাচ্ছে, এবং ওর মা যে বলে পরিচয় দিচ্ছে ওনারা সব গাড়িতে আছে। এরপর আমি গিয়ে কয়েকটা ছবি তোলার পরে বলার পরে বাধা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের আসল ঘটনা বোঝা যায়, যারা এটা নিশ্চয়ই দুষ্টচক্রের সাথে জড়িত। এই জন্য আমি সঙ্গে সঙ্গে আইসি সাহেবকে ফোন করে বুঝলাম দুষ্টচক্রের সঙ্গে গোপন সূত্রে কয়েকদিন আগের থেকে আমার এখানে একটা খবর ছিল যে 3টে বাচ্চাকে এখানে রাখা হয়েছে, কিন্তু আমরা যেহেতু নবোদয়ের ভিতর আমরা যাইনি, তার জন্য সূত্রের মারফত আমাদের খবর ছিল, আর আজকে আমি হাতে নাতে দেখলাম। বাচ্চাদের মা সে তো বলছে যে পড়াশোনার জন্য নিয়ে না এখানে পড়াশোনার জন্য, তাহলে যে এখন ওই বাচ্চার পড়াশোনার এখানে কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। এখানে ক্লাস 6 থেকে পড়াশোনা করা হয়, আর ওনারা যে বাচ্চা ওরা ক্লাস 6-এ পড়ার মতো কেউ নয়। তাহলে কি জন্য আনা হয়েছিল মনে হচ্ছে? আমার মনে হয় এটা গোপন চক্র, পাচার চক্র বা কোনো একটা কিছু সাথে জড়িত আছে। ওটা তদন্তের জন্য আইসি সাহেবকে ফোন করেছি, দরকার থেকে লিখিত কমপ্লেন দেবো, শেষ দেখতে চাই। আপনারা কি চাইছেন? আইন অনুযায়ী তার যে আছে সেই অনুযায়ী কাজ হবে, আইনের প্রতি চলবে। কোন স্কুলের প্রিন্সিপাল? এমনি নবোদয় জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল। তার নাম কি? কে বাজুরিয়া। অবরোধ আমরা এটা প্রতীকী অবরোধ করছি, কারণ এখানে যে শিশু পাচার চক্রের একটা আমাদের সন্দেহ দানা বেঁধেছে, এটার জন্য প্রিন্সিপাল সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হোক, এটাই আমাদের দাবি। কারণ এখানে নবোদয় বিদ্যালয়ের ভিতরে কিছুদিন যাবৎ 2-3টে বাচ্চা রাখা হয়েছিল, এবং আমাদের এখানে খবর ছিল যেগুলো বিক্রির চেষ্টা চলছে, এবং সেই মতো আজ জোর করে গাড়িতে তোলা হচ্ছিল। সেই অবস্থায় এলাকাবাসী ধরেছে, এলাকাবাসী জানিয়েছে। আমি চেষ্টা করছি যাতে পুলিশ প্রশাসন ওদেরকে এখান থেকে নিয়ে যায় এবং সঠিক তদন্ত করা হয়।
হ্যাঁ, এবং প্রিন্সিপালকে আমি যখন এসে বলি যে আপনি আসুন, ব্যাপারটা কি বলুন, উনি দৌড়ে পালিয়ে যান নবোদয় বিদ্যালয়ের ভিতরে, এবং বারবার ফোন করা হলেও উনি আসেননি। বাচ্চা রাখা যায় না, তাহলে কিভাবে এই বাচ্চাগুলোকে? হ্যাঁ, সেটাই তো আমাদের এলাকাবাসীরও প্রশ্ন। সেই জন্য আমরা চাই অবিলম্বে প্রিন্সিপাল স্যারকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই, এবং গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত এলাকাবাসী যে প্রতীকে অবরোধ করেছে এটা ওই জন্যেই যে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शिव मंदिर के बाद रानीगंज के दामोदर कोयलरी स्थित नवयुवक संघ बजरंगबली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान 101 कलश यात्रा भी निकाली गई। शिव मंदिर के बाद रानीगंज के दामोदर कोयलरी स्थित नवयुवक संघ बजरंगबली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान 101 कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान भक्त झूमते गाते नजर आए। कलश में जल भरने के लिए भक्त दामोदर नदी पहुंचे, जहां से जल लेकर कलश यात्रा मंदिर में जाकर समाप्त हुई। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ ही भगवान बजरंगबली की मूर्ति स्थापित की गई। नवयुवक संघ समिति की तरफ से की गई कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा पूरे रानीगंज शहर की परिक्रमा की। हनुमान जी का प्रतिष्ठा और हरि कीर्तन किया जा रहा है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ का जो युवा कमेटी है वो लोग सभी मिल कर के हनुमान जी प्रतिष्ठा हरि कीर्तन करेगा। क्या नाम है पंडित जी? मेरा नाम आचार्य नवयुवक संघ हनुमान मूर्ति प्रतिष्ठान के अवसर पर आज कलश यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें 101 कलश यात्रा का ही रखा गया है। और हमारे 19 तारीख को अखंड हरि कीर्तन करेंगे और मूर्ति प्रतिष्ठान होगा। कलश यात्रा कहाँ से मंदिर से निकल कहाँ तक जाएगी? हमारे कलश यात्रा यहाँ दामोदर कोयलरी से नारायणपुरी। और कलश यात्रा के साथ क्या कार्यक्रम किया गया? कलश यात्रा के साथ हमारे बाजे के साथ ढाज के उसके बाद जो श्रद्धालु वापस आएंगे उसके लिए कुछ भोजन के प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। और कल से हमारे यहाँ अखंड हरि कीर्तन चालू हो जाएंगे, जिसमें उसके बाद हमारे परसों 20 तारीख को हम लोग का भंडारा किया जाएगा। क्या नाम है आपका? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।